बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इटली से शफीक भट्ट अपने प्रोग्राम न्यूज़ आवर विद भट्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट पे कि नई डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले जो आपकी मैं खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये कि वाशिंगटन ने आज जो नई इतलात है, नई डेवलपमेंट है, उसके मुताबिक वाशिंगटन ने इंडिया की किसी भी किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया है। इंडिया की ये फरमाइश थी कि तहरीरी तौर पे वाशिंगटन की तरफ से इस चीज़ की मजम्मत आ जाए कि चाइना ने इंडिया के साथ ज्यादती की है, उसके इलाकों पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन वाशिंगटन ने साफ लफ्ज़ों में इसके लिए मना कर दिया है। सेकंड जो चीज़ थी जिसके दावे किए जा रहे थे, पहले इंडिया ने 2 बंदे माने, फिर 3 माने, फिर 5 माने, फिर बात आके रुकी कि 20 बंदे मारे गए हैं। अब इंडिया ने अपने जो मीडिया उनका आप ये देखें, वो देख के सुन के हंसी आती है कि वो किस तरह बेवकूफ़ों के अंदाज में उनको ये चीज़ें जो है वो अपनी आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमने तो चाइना के 43 बंदे मार दिए हैं। हालांकि सरासर बकवास है, इसका कोई सबूत नहीं है उनके पास। जैसे उन्होंने पाकिस्तान में घुस के वो कार्रवाई की थी, ये लफ्ज़ इंडिया की फिल्मों में तो घुस के मार सकता है बंदा, क्योंकि वो फिल्म होती है, हकीकत की ज़िंदगी में इस तरह करना मुश्किल है। आप ये देख लीजिए कि नेपाल इतना सारा मुल्क है, उसने इनके नाक बंद कर दी है, इसके बंदे भी मार दिए, जूते भी मारे और कब्जा भी कर दिया। अब चाइना ने यही काम किया कि चाइना ने आज एक और चोटी पे कब्जा कर लिया है। चाइना ने जो इंडिया ने फरमाइश की थी रूस को इन्वॉल्व करने के लिए, जो रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग जो है ना जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो वीडियो लिंक पे वो बात करें इस कॉन्फ्लिक्ट पे, लेकिन चाइना ने उससे पहले वार्न कर दिया कि ना हम वो एरिया वापस करेंगे और ना ही किसी किस्म की कोई हमारी इस चीज़ पे सुलह होगी कि वो जो ले दे के वाली बात होती है, नहीं, जो हमारे एरियाज हैं वो हमारे एरियाज हैं, हम उसमें से 1 इंच ज़मीन भी इंडिया को वापस नहीं करेंगे। मोदी सरकार को जो बड़े बड़े जो मुखलस हैं इंडिया से लोग, जैसे कि नारायण है और दीगर हैं, मैं जनरल बख्शी की बात नहीं कर रहा, वो तो मुँछ वाला बांदर को अजीबो गरीब किस्म की चीज़ पैदा है इंडिया में, जो खाम खाई आके वो सुबह से उठ के बनाओ शक्ल ले के तो बाँ 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 करता है और वो मरवाने पर तोला हुआ उनको। उन्होंने भी मोदी को ये मशवरा दिया है कि जनाब आप इस वक्त तहम्मुल का मुजाहरा करें और अक्ल का मुजाहरा कर रहे हैं, वरना आपको पूरी दुनिया में आप तमाशा बनेंगे और इंडिया को आप तमाशा बना के रख देंगे। अब अगर हकीकत देखें तो चाइना ने इस वक्त वो जो दरिया गुजरता है वहाँ पे, उस दरिया पे भी भारी मशीनरी लगा के दरिया का रुख ही मोड़ दिया अपने, उन्होंने उस स्ट्रेटजी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और इनकी इंडियन आर्मी की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे जा सके। लेकिन इंडिया ने अब ये देखें, जो अफसोसनाक चीज़ ये है, मैं थोड़ा सा उसको टच दे रहा हूँ, इस पर बाद में इंशाल्लाह तफसीली प्रोग्राम ये करेंगे कि कश्मीर में मज़ालम आपने बढ़ा दिए हैं, कम नहीं किए कश्मीर में मज़ालम। उस पर हमें हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, हमने क्या करना है, इस पर हमारी गवर्नमेंट ने उस पर किस तरह बात करनी है। 370 अच्छा, ये देखिए कि ये भी एक शुनीद है एक हल्के की जानब से। अब इसमें कितना सच है अल्लाह जानता है, लेकिन एक हल्के की जानब से ये भी शुनीद है कि चाइना ने इंडिया को बाकायदा खबरदार किया है, बाकायदा उसको कहा है कि ये तुमने 370 जो किया इसको लिफ्ट करो, ये लद्दाख पे भी तुमने एप्लीकेबल किया हुआ था, बदमाशी की हुई थी, इसको भी वहाँ से हटाओ। अब ये चीज़ें मिला जुला के अगर सूरत हाल ये देखें, वो जो इंडिया की वो जो गश्त थी और इंडिया का सारा जो प्लानिंग थी और CPEC को फेल करने की कोशिश थी, खुदा न खास्ता, और रास्ते बंद करने की कोशिश थी। अगर आप इस तनाज़र में वाइड स्क्रीन पे देखें, बड़ी स्क्रीन पे देखें कि इस वक्त इंडिया का मकसद क्या था, उसको किसने उंगली पे चढ़ाया, उंगली पे लगाया, किसने उसको उठाने की कोशिश की, किसने उसको पंप करने की कोशिश की, तुम्हें रास्ता बंद करो और अपने बंदे भी मरवाओ और अपनी पूरी दुनिया में जिल्लत भी करवाओ। लेकिन ये याद रखिए कि जितनी साजिशें थी चाइना को पता था। अब आप ये देखिए कि आपके ख्याल में क्या चाइना ठंडे पेटों ये बात हजम कर लेगा कि इंडिया या कोई दूसरा मुल्क उस रास्ते पे उस रास्ते को ख़राब करे और पंगा लेने की कोशिश करे? कोई मुल्क भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी गैरतमंद जो मुल्क है वो इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने फिर भरपूर जवाब दिया है जो इंडिया के अब होस्ट कराने आ गए। सो ये चीज़ें जो 2-4 चीज़ें थी काम की, मैंने आपको बताई। कोशिश मैं करूँगा कि आपको जो अगली मैं वीडियो बनाऊँ उस पर आपको पूरा बाकायदा मैप से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ये इस वक्त इंडिया की लेटेस्ट ये जो चीज़ें बताई मैंने आपको, वाशिंगटन पोस्ट वाली, इंडिया की पॉलिसी टोटल फेल हो गई, वाशिंगटन ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने मान लिए। और सबसे आखिर में जो बात है
مجھے یہ ڈر ہے کہ اس وقت کہیں پاکستان پہ یہ الزام نہ لگے کہ پاکستان کے جو مولوی تھے مولانا فضل الرحمان گروپ، آپ کو یاد ہوگا دھرنے والے دنوں میں ایک لہر چلی تھی کہ مولویوں نے ڈنڈوں کے آگے وہ تاریں اوپر لگا کے وہ ڈنڈے تیار کیے تھے لوہا شوا لگا کے کہ وہ ڈنڈے لے کے ہیں، وہ ڈنڈے ہتھیار ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیے جتنے لوگ دیکھیں گے اس ویڈیو کو کہ انڈیا کے جو بندے مرے ہیں چائنیز نے انہی ڈنڈوں کا استعمال کیا ہے اور ان ڈنڈوں سے ہی بندے مارے ہیں۔ حیرت ہے جو مطلب ہر بات ہمارے کبوتروں کے بھی جاسوس بنا دیتے ہیں اور ہمارے پرندوں کو بھی جاسوس بناتا ہے انڈیا، اس نے یہ بات کیوں نہیں کی ویسے تیار ریزانی طور پہ کہ یہ جو ڈنڈے تھے یہ پاکستان کی طرف سے مہیا کی گئے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ڈنڈوں سے مار مار کے زخمی کر کے انہوں نے بندے مارے ہیں، اور جناب یہ حقیقت ہے جو انہوں نے مانے ہیں۔ اسلحہ کوئی وہاں پہ استعمال نہیں ہوا، نہ راکٹ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی خبر ہے، اس خبر کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ جب تصدیق ہوگی تو میں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ جو اسلحہ جمع ہو رہا ہے چائنا نے جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس پہ لڑائی ہوئی ہے جس میں شنید ہے ایک ہلکے کی جانب سے، ہلکی سی اس کی تصدیق میں نہیں کر رہا، ابھی تصدیق نہیں ہو سکی ذرائع سے۔ جب تصدیق ہو جائے گی تو میں آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کروں گا کہ 158 انڈین سولجرز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، 158 انڈین سولجرز جو ہیں وہ اس میں جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں، یہ تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن جو بھی ہے یہ اس وقت لیٹسٹ صورتحال یہی ہے کہ انڈیا کی وہ جو چکن نیک ہے، جو چکن اس کو بنایا جاتا ہے، وہ نیک جو ہے وہ چائنا نے یوں کر کے دبوچی ہوئی ہے اپنے ہاتھ میں، اور چائنا پھڑپڑا رہا ہے اپنا، انڈیا جو ہے وہ پھڑپڑا رہا ہے۔ اور آپ جو میری پہلی ویڈیو بنی ہے وہ میں نے جو ایک بزرگ کے بارے میں بنائی تھی، میں نے 2-4 انڈینس کے نیچے آ کے انہوں نے جو کمنٹس کیے وہ کمنٹس بتا رہے ہیں کہ ان کو بڑے زور کی لگی ہے، اور جو مرچی ہے وہ کافی اچھی خاصی تیز ہوتی ہے۔ وہ بھائیو وہ چائنا کی آرمی ہے، وہ چائنا آپ کو مار رہا ہے، اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مودی جو ہے یہ ایسا بیوقوف آدمی ہے کہ یہ ایسا بدبخت آدمی ہے کہ جو اپنی عوام کو، جو اپنی فوج کو خام خواہ میں مروا رہا ہے، ایڈونچر میں مروا رہا ہے۔ یہ جو 52 انچ کا سینہ اور یہ چیزیں، یہ فضول چیزیں، یہ بکواس چیزیں ہیں۔ ہم لوگ اس دور میں جی رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں، امن امان سے رہیں پڑوسیوں کے ساتھ، یہ اس میں بہتری ہے۔ یہ جو فلمیں بنا کے اور جوش دلوا کے یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ چیزیں نقصان دہ چیزیں ہیں۔ انڈیا کو سمجھنا چاہیے، انڈیا کی عوام کو سمجھنا چاہیے، انڈیا کی آرمی کو سمجھنا چاہیے، اور اب آرمی واقعتاً سمجھ رہی ہے۔ یہ 2-4 جو بندے ہیں نا کہ یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، اسپیشلی وہ عجیب و غریب جو شخص ہے امت شاہ جس کو کہتے ہیں، اس کے آپ بیان سنیں، وہ چائنا بھی بات کر رہا ہے، وہ چائنا کی بھی ایریا لینے کی بات کر رہا ہے۔ وہ بھائی یہ وقت نہیں ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اس وقت آپ کی جو فوج کو وقتہ ڈالا ہوا جوتے کھا رہی ہے، اور چائنا اس کو جوتے مار رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا حقائق لے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔